ମିନିମମ୍ ବ୍ଲଗ୍ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆସି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ କିଛି ବଡ଼ କାମ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। 12ଟା ଗଲା ପରେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଦେଖି ଆଜି ଗୋଟେ କାମରେ ମୁଁ ରଖିବି କ'ଣ ଚାଲିଛି ଦେଖିବ। ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା ଦେଖ ଖାଲି ମାଦଳ ଭଳିଆ ପଡ଼ି ରହିଛି ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋବାଇଲ ଦିନମାନ ଚଲାଉଛି। ଇଏ ଆଉ ସଡ଼ୁ ଭାଇ ଆମର ବାହାରେ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ବସି ଆମର ଗେମ୍ ଖେଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉ ଗେମ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଖାଲି 20 ପରେ ଖାଲି ଫୋନ୍ ଗପୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖାଲି ଝିଅ ଖାଲି ଝିଅ ସେଠି ଖାଲି ଜୁସ୍ ପିଉଛନ୍ତି ବସିକି ତାଙ୍କ କାମ ହେଲା କାମ ପାଇଁ ଦେଖିଦେବା। ଓହୋ କୋବି କଷାଟା ହେଇଛି କାମ ରଖୁଛ। ଓହୋ ପିଠା ଦୋସା ଆଜି ବନେଇବି। आज मोबाइल में बेड़ा खराब है। आज दोसा ना गांव ना गली ना सफर में मिलेंगे, हम जिम्मेदार लोग हैं, हमेशा काम पर मिलेंगे। माना कि मुश्किल बड़ी है, ये इम्तिहान की घड़ी है। जाओ भाई कहबो भाई पिठा बर्तन पिठा मु बनै छछि बर्तन एबा जो पिठा बनै छै आ आ पछरे ए पिठा को हम सडुआ बनै छै सब फास्ट पिठा काट मोडे काट ए पिठा काट एटा देख एटा ए पिठा देखन तो गाइस माने आ ए पिठा देखन आ भीतर कोन मत को कोन डिफरेंट मत को अरे तमे बनै छै ए पिठा केमि लागै सडुआ देखन तमे देखन तो मोटा ना पतला देखन खा केमि लागै खाऊनु कहूनु गाई देखाओ का नेक्स्ट बाय बाय दिन स्टार्ट बहुत खुशी अच्छे।